अस्सलाम वालेकुम। मिडिल क्लास घरों की जो आमदनी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसमें गुज़ारा करना और घर को चलाना एक समझदार औरत के लिए चैलेंज बन जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ हैक्स, कुछ तरीके बताऊंगी और जिन पे अमल करने से इंशाल्लाह आप बचत कर सकती हैं और आपको मजबूरी में किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अहम पॉइंट जो है ना, वो आपको जब भी आमदनी मिले, तनख्वाह मिले, जिस तरह से भी आपके पास आए, 15 दिन की आपको आमदनी आती है, मंथ की आती है या दिन की आती है, आपने उसमें से अपने बच्चों की, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की फ़ीस और घर के राशन का ख़र्चा और अपना बिजली के बिल, और ये चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं ना, ये हर मंथ आपको बिल आना ही आना है। बच्चों की फ़ीस आपने देनी है हर सूरत में। तो ये आप अखराजात जो है ना, सबसे पहले अपने निकाल के सेपरेट कर लें। इनके पैसे आपने अलग से रख लेने हैं। अगर आप इन इन अखराजात को पहले से निकाल लेंगी, सेपरेट कर लेंगी, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। नंबर 2, बाकी जो पैसे बचते हैं, आपकी आमदनी बचती है, उसका आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा के बजट बना लें। अगर आप बजट बना लेंगी तो आपको एक मंथ तो थोड़ा होगा, तो आपको बाकी फिर पता चल जाएगा कि मेरा कितना ख़र्चा होता है, मंथली कितना ख़र्चा है, वीकली कितना ख़र्चा है, 15 दिन का कितना ख़र्चा है। इस हिसाब से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, फिर आप इजीली मैनेज कर सकती हैं। नंबर 3, आपने उधार चीज़ कहीं से नहीं उठानी। जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो हम जैसे लोग खाता लगा लेते हैं कि मंथ के एंड पे जो आमदनी आएगी उसमें से हम, तनख्वाह में से या आमदनी में से हम आपको पैसे दे देंगे। इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना। वो अल्लाह ना करे आपकी आमदनी कहीं किसी बीमारी में लग जाए या कहीं आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाए, कोई और आपको अखराजात इमरजेंसी करने पड़ जाएं, तो आप फिर वो परेशान हो जाएंगी। आपको अगले मंथ में से फिर वो आमदनी देनी पड़ेगी और आपको नुकसान होगा और आप फिर तंग भी होंगी। अखराजात की ज़रूरी जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात है ना, वो भी फिर आपकी मुश्किल से पूरी होंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना बना के रखें एक बजट, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह हर चीज़ आप मुकम्मल करें। नंबर 4, आपने अपने जो भी आमदनी आई है, आपकी तनख्वाह के पैसे आए हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, आपने उसमें से बजट के हिसाब से आपको पता, थोड़ा बहुत एक मंथ आप करेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना हमारा ख़र्चा होता है और इतनी हमारी बचत हो सकती है। आप कोशिश करें कि आप बचत करें। बचत करके अगर आप इमरजेंसी के वक्त के लिए आप संभाल के रख सकें, तो बुरा वक्त जो होता है ना, वो नहीं बता के आता। खुशी का तो इंसान को, शादियों का और कोई इवेंट वगैरह होते हैं, उनका तो बंदे को पता चल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ना करे आपको कहीं ऐसा सफ़र करना पड़ जाता है या कोई ऐसा ख़र्चा आ जाता है, बीमारी में आप खुद बीमार हो सकती हैं, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, घर में और अफराद हैं, कोई भी बीमार हो सकता है। तो ये जो बीमारी होती है ना, इस पे इंसान को पता नहीं चलता, फिर आपको इमरजेंसी में लोगों से मांगने नहीं पड़ेंगे। सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, ये हम सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं ना, वो किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं चाहते, मजबूरी में भी नहीं वो हाथ फैलाते, उनकी ये आदत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि अपनी मजबूरी के लिए अपने पैसे को सेव करते जाएं। अगर आप एक कतरा कतरा भी जमा करेंगी ना, तो वो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो दरिया बन ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 रुपये से भी आप अगर डेली का, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि मैंने 100 निकाला है। अगर 100 भी आप डेली का निकालती हैं, बचत करती हैं, तो आपको डेली का तो 100 ही है वो, लेकिन जब आप मंथ के एंड पे वो करेंगी तो वो 3000 हो जाएगा। 3000 में आप कोई भी घर की कोई चीज़ ले सकती हैं, घर की टोकरियाँ ले सकती हैं सब्जियों वाली, घर की और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे बॉक्स ले सकती हैं, और बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आप ले सकती हैं। तो वो ज़रूर ज़रूरत के अलावा जो आपके पैसे बचत बनती है थोड़ी बहुत, वो ज़रूर करें, सेविंग करें। ये ना सोचें कि हम, अगर हमारे पास अब पैसे हैं तो
بس اس کو اب گزارا کر لیں اسی پہ، زیادہ آ گیا تو زیادہ خرچ کر لیں، کم آ گیا تو کم خرچ کر لیں۔ یہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر بھی آپ کا خرچہ بھی ڈسٹرب ہوگا، گھر کا جو بجٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ نہ کرے پھر آنے والے مشکل حالات میں آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ بھی پھیلانا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 5، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے۔ تو جو آپ کی مین ضرورتیں ہیں نا، اس کو آپ نے پہلے پورا کرنا ہے، آپ نے خواہشات کی طرف نہیں جانا۔ آپ نے پہلے کہنا ہے کہ میری جو مین ضروریات ہیں نا، میں اس کو پہلے پورا کروں، اس کو پورا کرنے کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے، گروسری وغیرہ یہ وہ ہر چیز گھر کی، اور آہستہ آہستہ اگر آپ بچت کریں گی تو آپ گھر کی بیڈ شیٹ بھی لے سکتی ہیں، نئی بیڈ شیٹ آ سکتی ہے 3000 میں، آپ کی اگر زیادہ آمدنی ہے تو آپ زیادہ پیسے بچا سکتی ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ کی 30,000 منتھ کی آمدنی ہے تو آپ اس میں سے کوشش کریں کہ 5,000 آپ نے ضرور اپنی مٹھی میں دبا لینا ہے۔ مطلب آپ نے اس کو سنبھال لینا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے کہ جیسے نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بھول جانا ہے، یہی سمجھنا کہ یہ ہمارے پاس 25,000 ہماری آمدنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ سال کے اینڈ میں کوئی بھی چیز اپنی گھر کی بنا سکتی ہیں، اس کو کمیٹی ڈال لیں، کمیٹی ڈال سکتی ہیں۔ آج کل تو بہت زیادہ کمیٹی آن لائن نہ ڈالیں تو بہتر ہے، لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہوتی ہیں نا وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے گھرداری چلانے والی عورتیں وہ پیسوں کو سنبھالتی ہیں، یا ایک گلا رکھ لیں، آپ باکس رکھ لیں، اس کے اندر آپ اپنی بچت ڈالتی جائیں، وہ 5,000 آپ اس میں ڈالیں، ڈالتے اللہ خیر کرے 1 سال کے بعد وہ آمدنی آپ کی بچت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ وہ آپ کے ہسبینڈ کسی اور کام میں بھی لگا سکتے ہیں، کسی ضرورت میں آپ بھی اپنے لگا سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے کہیں لگا سکتی ہیں۔ تو ایسے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ باہر کا جو کھانا ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کھائیں، باہر سے اگر آپ منگوائیں گے کھانا تو ظاہر ہے جو چیز آپ نے اپنے گھر میں بنا لینی ہے کم بجٹ میں، اور آپ سب نے مل کے کھا لینی ہے، وہ اگر باہر سے منگوائیں گے تو پھر وہ ڈبل سے ٹرپل خرچہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں چیز منگوائیں، جو چیز آپ نے کھانی ہے، آپ کے بچے فرمائش کرتے ہیں یا آپ خود، تو وہ انشاءاللہ آپ کو گھر میں وہ تھوڑے بجٹ میں آپ کی چیز بن جائے گی اور زیادہ مقدار میں بنے گی، سب پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ باہر ایک بندہ کھانا کھانے جائے گا ایک اس بجٹ میں، اور جو وہ خرچہ گھر میں اگر لا کے سامان بنا کے چیز کھائیں گے تو وہ سارے مل کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بچت کریں، اور باکس میں آپ ڈیلی کے 100 ڈال لیں، زیادہ نہیں آپ ڈال سکتی تو 100 ڈالیں آپ، اور نہیں تو آپ کام والی ماسی اگر آپ کی ہے تو اس کی تنخواہ ہی نکلتی ہے منتھ کی۔ اس طریقے سے اگر آپ بچت کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔